Good afternoon. Buenas tardes. Everyone speaks in English. Everyone, what if somebody comes who speaks in Spanish? And plus, the whole series has been translated, so we're going to do it together. His concern was everyone here present doesn't need a translator, but someone who will come in, and more than that, the entire series has been translated, so we're going to stick to the program, right, brother? Right. Amen. And don't change. We won't change it now. Well, we've come to the end of our series. Hemos llegado a la conclusión de la serie. And I need to pray, and I hope that you'll pray with me, that the thoughts will come together to place a finalizing stamp on the series. Necesito orar para poder transmitir los pensamientos correctos para poder ponerle una buena estampa a la conclusión de la serie. Amen. So, please, just bow your heads and close your eyes with me. Así que por favor inclinen su rostro para orar. All right, let us pray. Father, thank you so much for having seen us through every presentation over the past 2 weeks, and we would be negligent if we did not openly and graciously acknowledge, or I should say gratefully, with grateful hearts, acknowledge that it is you that has made all of this possible. You have provided the time, the means, the strength, the understanding, and we just want to praise you and hope that you would accept our thanksgiving that we express from our lips at this time and from our hearts. I pray for the Holy Spirit to help place the thoughts in a manner that is easily understood, to provide us here with the gift of speech, so that as the thoughts are being communicated, that they would make good sense to those who hear, that through this increase of knowledge, that we can indeed be drawn closer to Jesus Christ in a real way, in a way that is practical, in a way that is abiding. So do this for us, dear God, not because we have merited it, but because Jesus Christ, through his perfect life and death and sacrifice, and his perfect ministry on our behalf, has indeed merited this favor. And we thank you for hearing our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. We are still dealing with the judgment message. Todavía estamos tratando con el mensaje del juicio. Recognizing, and I think it's worth just looking at Revelation 14:7 for at least a minute or so. Y creo que sería bueno ver Revelación 14 del 6 al 7 por un pequeño instante. 6 says that an angel or a messenger has possession of the everlasting gospel. El versículo 6 nos dice que hay un mensajero que tiene en su posición el evangelio eterno. Verse 7, El versículo 7, and we know continuing on through 12, y continuando hacia el versículo 12, and even to the end of the chapter, if you would accept that, which I believe is sound. y me imagino y creo que también hasta la finalización del capítulo, y creo que es sólido.
He's proclaiming this message, and his message, the proclamation of his message, is given to us in very clear lines. Y creo que la proclamación del mensaje se da en unas líneas bastante claras. With that understanding, Con ese entendimiento, the judgment is an integral, and when I say integral, I mean it makes it complete. el juicio es el que lo hace que el mensaje sea completo. The judgment element to the gospel is, if you remove that from it, you do not have the gospel. El elemento del juicio, si es removido, no existen las buenas nuevas. The Bible teaches us that the foundation of God's throne is justice and judgment. La Biblia nos enseña que la fundación del trono de Dios es justicia y juicio. Like every other sinner, I am thankful that God is merciful, and oftentimes the grace and mercy of God are emphasized. Como cualquier otro pecador, soy agradecido con Dios de que es misericordioso y a veces se enfatiza bastante su misericordia. But as equally as important Pero de igual importancia is God's justice. es su justicia. God is a merciful God, but He is a just God as well. Dios es un Dios misericordioso, pero a la misma vez también es un Dios justo. So in this gospel, Así que en este evangelio, the gospel of Christ, el evangelio de Cristo, this gospel of the covenant, el evangelio del pacto, in order for one to be a part of that covenant with God, para que uno pueda llegar a ser parte de ese pacto con Dios, the Lord has to judge, to make a decision. Jehová tiene que decidir o tiene que juzgar para llegar a una decisión. Whether or not one is indeed worthy to be considered one of His covenant-keeping people. Para ver si realmente puede uno ser dignamente elegido para ser parte del pueblo del pacto. The time of the judgment is what we have been considering for several presentations already. El tiempo del juicio es lo que hemos estado considerando por algunas presentaciones ya. Christ must enter into His judgment work on time because it is the manner in which He has established His work. Es necesario que Cristo entre en su obra de juicio porque es así Él como su obra siempre ha iniciado a tiempo. Although God is not limited by time or space, Aunque Dios no es limitado por espacio o tiempo, this creation indeed is limited and governed by time. esta creación sí es limitada por el tiempo y por espacio. Man has been given a set amount of time that heaven is keeping a strict account of. Al hombre se le ha dado una fase de tiempo en el cual Dios estrictamente llevará o tomará a contabilidad. Just as Christ completed His work on the earth represented by the outer court Así como Jesús cumplió su obra on the earth, en la tierra representada por el atrio, we believe that He, after His ascension, went into the holy place to do a special work there as well. creemos de que después que ascendió al cielo entró al lugar santo para hacer una obra especial ahí. And because Y por lo tanto, the natural progression of the sanctuary brings us into the most holy place, la progresión por naturaleza nos lleva después al lugar santísimo, that there must be a time when Christ moves within the veil into that final phase of His work. tiene que llegar o tiene que existir un tiempo donde Jesús entra a su obra final para terminar su obra. And in order that the covenant people be settled forever, Y para que el pueblo del pacto pueda estar settled, sealed, sellado para siempre, it makes perfect sense that
Christ must do a ministerial work before the ark of the covenant. Tiene un perfecto sentido de que Dios tiene que hacer su obra delante del pacto, del arca del pacto. 1798 ushers in the final movements of Earth's history. 1798 le da entrada a los últimos acontecimientos de esta tierra. And if the final movements of Earth's history have been ushered in, Y si los últimos acontecimientos han entrado, then we believe that after this time, at some point after 1798, Christ will enter in or will have entered into his work in the most holy place. entonces creemos que es después, durante este periodo de tiempo, 1798, es cuando Jesús entra a su última fase. So let's make a case for that this evening. Así que hagamos un caso para eso en esta tarde. Let's turn to Leviticus chapter 26. Levítico 26. Leviticus 26. Levítico 26. Beginning in verse 1. Iniciando con el primer versículo. Ye shall make you no idols, nor graven images, neither rear you up a standing image, neither shall ye set up any image of stone in your land to bow down unto it, for I am the Lord your God. Dice, no harás para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantarás estatua, ni pondrás en vuestra tierra piedra pintada, para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Ye shall keep my Sabbaths and reverence my sanctuary, I am the Lord. Guardarás mis días de reposo, y tendrás reverencia en mi santuario, yo Jehová. If ye walk in my statutes and keep my commandments and do them, Si andas en mis decretos y guardas mis mandamientos y los pusieres por obra, then I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit. yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. And your threshing shall reach unto the vintage, and the vintage shall reach unto the sowing time, and ye shall eat your bread to the full, and dwell in your land safely. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comerás vuestro pan hasta saciaros y habitarás seguros en vuestra tierra. And I will give peace in the land, and ye shall lie down, and none shall make you afraid, and I will rid evil beasts out of the land, neither shall the sword go through your land. Y yo daré paz en la tierra y dormirás y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. And ye shall chase your enemies, and they shall fall before you by the sword. Y perseguirás a tus enemigos y caerán a espada delante de ti. And 5 of you shall chase 100, and 100 of you shall put 10,000 to flight, and your enemies shall fall before you by the sword. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de ustedes. For I will have respect unto you, and make you fruitful, and multiply you, and establish my covenant with you. Porque yo me volveré a ustedes y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con ustedes. Let's jump down to verse 14. El versículo 14. Now all of those that were read, Ahora todo lo que se acaba de leer everything that was read there was a blessing. es una bendición. Blessings, according to the word of God, blessings come as a result of obedience, La bendición viene a través de la obediencia, keeping his commandments and his statutes. observando sus mandatos, sus mandamientos y estatutos. He said in verse number 9 Dice en el versículo 9 that he would establish his covenant with those obedient ones. que él establecería su pacto con aquellos obedientes. Obedience, Obedientes, blessings. bendiciones.
Verse 14. Versículo 14. But if ye will not hearken unto me, and will not do all these commandments, Pero si no me escuchas ni haces todos estos mis mandamientos, what do you think is going to happen? ¿qué creen que va a suceder? The opposite of blessing. Lo opuesto a la bendición. If obedience brings blessings, then disobedience would bring the opposite of blessings. Si la obediencia trae bendición, entonces lo opuesto trae lo opuesto. Verse 15, and if ye shall despise my statutes, or if your soul abhor my judgments, so that ye will not do all my commandments, but that ye break my covenant. Y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos y invalidando mi pacto, You know, there must be a covenant people in the earth. tiene que haber un pueblo del pacto en la tierra. There has to be a covenant people in Lo, the earth. lo tiene que ver. God's name and character are on the line. El nombre de Dios y su personalidad están en la línea. His character and his authority has been brought into question by his enemy. Su carácter y su autoridad ha sido expuesta a la pregunta del enemigo. His law and his government have come under attack. Su ley y su gobierno han estado bajo ataque. That attack has been perpetuated throughout time. Y ese ataque se ha perpetuado por todo el tiempo. But even, or I should say, just as there were angels who did not fall prey to the devices of the devil, Pero así como hubieron ángeles que no cayeron a los engaños de Satanás, because that's what he did. He attacked God's government and his law. porque eso es lo que hizo Satanás, él atacó su gobierno y su ley. And we have to know that the way that the war, the great controversy began is the same way it's going to end. Y tenemos que saber que así como inició la gran controversia, es así como va a finalizar. Because there is no new thing under the sun. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. We know that the final conflict, the last crisis, will have to do with God's law and authority coming under attack. Tenemos que saber que el último conflicto o la guerra final tiene que ver con la ley de Dios que ha estado bajo ataque. So just as there were angels who did not fall Yes. under the deceptive work of the devil, Y así como hubieron ángeles que no cayeron a los engaños de Satanás, there will be humans and there will be individuals on this earth who will not fall prey to the sophistry of the enemy. habrá humanos o individuos que no van a caer a los engaños o decepciones del enemigo. Hold Leviticus 26. Let's prove that. Go to Revelation 15. Vayamos, mantenga su dedo allí en Levíticos 26 y vayamos a Revelación 16. 15, perdón. Revelation 15, beginning in verse 1. Revelación 15 y empezando con el Now primer versículo. you're holding Leviticus 26 now because we're going to go right back there. Mantengan su dedo en Levíticos 26 porque vamos a regresar allí. But now we are in Revelation 15 Pero ahora vamos a leer Apocalipsis 15, and verse number 1. versículo 1. I'm glad there are still people today who believe in the proof text method of Bible interpretation. Me da alegría saber que hay todavía gente que acepta y cree en el método de estudiar la Biblia del texto, buscar el texto y comparar los textos. Amen? It's the only way that the Bible itself endorses. Es la única manera como la Biblia ella misma acepta. The Bible is its own interpreter. La Biblia es su propio intérprete. And I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. And I saw as it were a sea of glass mingled with fire, with them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God.
Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Verse 3 says, And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Revelation 7. Revelación 7. Notice what the Bible says in verse number 9. Versículo 9. After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Verse 13. Versículo And 13. one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes, and whence came they? Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y han emblanquecido en la sangre del Cordero. There will be Habrá a redeemed people. un pueblo redimido. There will be a people saved by grace. Habrá un pueblo salvado por gracia. There will be a people who have availed themselves of Christ's atoning work. Habrá un pueblo que se ha beneficiado de la obra expiatoria de Cristo. They will have had the covenant confirmed by his blood, Tendrán un pacto que ha sido confirmado por su sangre and the covenant work completed by his high priestly work. y la obra expiatoria terminada por medio de su obra sacerdotal. Back to Leviticus 26. Regresando a Levítico 26. Amen? Amen. There will be a covenant people. There must be a covenant people of God redeemed from this earth. Habrá un pueblo que guarda el pacto que haya sido redimido de esta tierra. Leviticus 26, Levítico 26, verse 15 says, And if ye shall despise my statutes, versículo 15. or if your soul abhor my judgments, so that you will not do all my commandments, but that ye break my covenant. So notice that the covenant being kept constitutes obedience. Noten que si se guarda el pacto, esto constituye obediencia. Breaking the covenant would be the opposite. It would be disobedience, or disobedience equals a breaking of the covenant. Quebrantando o la desobediencia, esto equivale al quebrantamiento del pacto y esto equivale al ser desobediente. Now, if the covenant were kept by God's people, because God doesn't break the covenant. Si el pacto es guardado por el pueblo de Dios, porque Dios no puede quebrar su pacto. If the people keep the covenant, then blessings are poured out upon them. Si el pueblo guarda el pacto, entonces caen sobre ellos bendiciones. If the covenant is broken, then curses
are the consequence. Si el pacto se quebra, entonces maldición es las consecuencias. Verse 16. Versículo 16. I also will do this unto you. I will even appoint over you terror, consumption, and the burning ague that shall consume the eyes and cause sorrow of heart. And ye shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it. Yo también haré que con ustedes esto, enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormentarán el alma, y sembrarán en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Now, isn't that the exact opposite of what would occur if the people were to remain obedient to the covenant? ¿Acaso esto no es lo opuesto hacia el pueblo siga en obediencia al pacto? The Lord continuing says in verse 24, Jehová continuando dice en el versículo 24, Then will I also walk contrary unto you, and will punish you yet 7 times for your sin. yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. So the Lord here pronounces not only a curse, but he pronounces it with an oath. Así que Jehová aquí lo pronuncia no solamente una maldición, sino con un juramento, And the oath has a time element connected to it. y el juramento tiene un elemento de tiempo conectado con él. He says 7 times. Dice ahí 7 veces. Now we have already learned this week that a time Ahora hemos aprendido que es un tiempo can also signify a year. también significa un año. So if there are 7 times, then we have the prophetic liberty based on the word of God Así que si hay 7 tiempos, tenemos la libertad basada en la palabra de Dios to apply the principle that 7 times equals 7 years having 360 days in each of them. Podemos aplicar el día por año y reconociendo que cada año tiene 360 días. And all we have to do is a little bit of mathematics. Y solo lo que tenemos que hacer es hacer un poquito de matemática. And we multiply 360, Y multiplicamos 360 because that's the number of days in a biblical year. porque eso es esos los días que tiene un solo año. A biblical year that we use in order to calculate prophetic time. Un año que usamos para poder calcular un tiempo profético, Because the Jews very much based their yearly round of activities on the lunar cycle and the seasons. porque el pueblo judío relacionaba todo su obra o lo que hacían en el ciclo lunar. And they would base it on the times and the seasons, the Bible says. Y lo basaban a los tiempos y a los sazones. The new moons, the Bible says. La luna nueva. But when we are calculating prophetic time, Pero cuando estamos nosotros calculando tiempo the profético, Bible has given us this rule, and that is a day equals a year. la Biblia nos ha dado esta regla y es un día por año. And a biblical year has 360 days in it when calculating prophecy. Y un año bíblico tiene 360 días cuando calculamos profecía. Amen. And the Lord said 7 times, so 7 times 360 equals Así que Jehová dice aquí 7 veces o 7 tiempos y eso equivale, 360 equivale 2,520 2,520 days. días. 2,520 2,520 días. But just like the 1,260 day prophecy, Pero así como la profecía de los 1260 días, we nosotros came to the conclusion from studying the Bible llegamos a la conclusión de nuestro estudio de ella, de la Biblia, that it also signifies, or that it prophetically and realistically signifies not 1,260 days, but 1,260 years. a través del estudio de la Biblia concluimos que no son días literales, sino realmente años.
And so if after doing our mathematical calculation, we've come to 2,520 days, Después de haber hecho nuestra matemática, concluimos que no son 1260 días, we apply the same rule sino que se aplica el día por año and we end up with 2,520 years. y terminamos con 2520 años. But just like with any other time prophecy, Pero así como cualquier otro periodo profético, it's meaningless unless we know when it starts and when it ends. no tiene significado al menos que sepamos cuándo inició o y cuándo terminó. What good is it to know that there's 1,260 years of prophetic time ¿Qué de bueno tiene saber que hay un periodo de tiempo de 1260 años if you don't know when to apply it? si usted no sabe cuándo aplicarlo? See, man would love it, and in our carnal security, El hombre y en nuestra seguridad carnal we would love to place these prophecies so far in the past that they have no meaning for us. nos gustaría aplicar o poner estas profecías tan al pasado que no tienen nada que ver con nosotros. Or we would also love to cast them so far out in the unreachable future O quizás tengamos la tendencia de aventarlas hacia el futuro que no tenemos alcance de ellas, that we would see no application for our time, que no veamos ninguna aplicación para nuestro tiempo and then we would remain comfortable. y nos quedaríamos confortables. But the Lord would have us understand Pero Jehová quiere que nosotros entendamos that the time prophecies have relevance for those living in the final days of Earth's history. que los tiempos proféticos son relevantes para nosotros que estamos viviendo aquí en el tiempo del fin. So it is of the utmost importance that Así- we rightly apply the prophecies. Así que es de suma importancia que apliquemos correctamente la profecía. So the prophecy of 2005 or of 7 times, we believe equals 2,520 years. Así que la profecía de los 7 tiempos o 7 veces realmente son 2520 años. Verse 25. Versículo 25. Let's gather a few clues so that we can now deduce the beginning point. Vamos a ver algunas claves para poder encontrar su inicio. And I will bring a sword upon you that shall avenge the quarrel of my covenant. And when ye are gathered together within your cities, I will send the pestilence among you, and ye shall be delivered into the hand of the enemy. Traeré sobre ustedes espada, vengadora y vindicación del pacto, y si buscares refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y serás entregados en manos del enemigo. And when I have broken the staff of your bread, 10 women shall bake your bread in one oven, and they shall deliver you your bread again by weight, and ye shall eat and not be satisfied. Y cuando los quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comerás y no os saciaréis. And if ye will not for all this hearken unto me, but will walk contrary unto me, Si aún con esto no me escuchas, sino que procedieres conmigo en oposición, then I will walk contrary unto you also in fury, and even I, will chastise you 7 times for your sin. yo procederé en contra de ustedes con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Verse 31. Versículo I will 31. make your cities waste and bring your sanctuaries unto desolation, and I will not smell the savor of your sweet odors. Haré desiertas vuestras ciudades y os asolaré vuestros santuarios, y no oloré la fragancia de vuestro suave perfume. And I will bring the land into desolation, and your enemies which dwell therein shall be astonished at it. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. And I will scatter you among the heathen, and will draw out a sword after you, and your land shall be desolate, and your cities waste. Y a ustedes los esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de ustedes, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Now the Lord, Ahora el Señor He also gave some very important instruction in this chapter that will help us see that there were those individuals in the Bible that recognized that this curse was in effect in their day. dio instrucción para saber que aquellos que
estaban en su actualidad, se iba a llevar efecto en su día. There are two examples that there were men in the Bible that understood they were suffering the consequences of this curse and this oath written in Leviticus 26. Hay dos personajes en la Biblia que entendían que ellos estaban bajo la maldición que se había aquí descrito en Levítico 26. The reality is all of the prophets understood it, La realidad es que todos los profetas así lo entendían, but we're going to look at two who understood Leviticus 26 specifically. pero vamos a ver a dos que entendían Levítico 26 específicamente. And they understood the requirements that God put in place, that they should do, the actions they should take when they saw that they were suffering under this curse. Y entendían los requerimientos o los requisitos que sucederían And the actions they should take Y las- once they recognized they were under the curse. y las acciones que deberían ellos de tomar después de darse cuenta que estaban ellos bajo esta maldición. Look at verse 40. El versículo 40, Leviticus 26:40. Levítico 26, 40. If they shall confess their iniquity and the iniquity of their fathers, that's very important. If they shall confess their iniquity and the iniquity of their fathers with their trespass, which they trespassed against me, and that also they have walked contrary unto me, Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, esto es bien importante, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición, and that I also have walked contrary unto them, and have brought them into the land of their enemies, if then their uncircumcised hearts be humbled, and they then accept the punishment of their iniquity. yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Then will I remember my covenant with Jacob, and also my covenant with Isaac, and also my covenant with Abraham will I remember, and I will remember the land. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Turn to Nehemiah chapter 1. Vayamos ahora a Nehemías capítulo 1. Nehemiah, the first chapter. Nehemías 1. Nehemiah chapter 1. Nehemías 1. Let's begin in verse 5. Empecemos con el versículo 5. The latter part of verse 4 says that he prayed to the God of heaven. La última parte del pasaje dice que él oró al Dios del cielo. Verse 5 says, and said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Let thine ear now be attentive and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now day and night for the children of Israel thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. We have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgments which thou commandest thy servant Moses. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Now you're noticing that he's confessing his sin Ahora noten que él está confesando sus pecados and the sins of his fathers. y los pecados de sus padres. He is acknowledging that they've dealt treacherously and corruptly with God, Él está reconociendo que no anduvieron en los caminos con Dios and that they did not keep
his commandments, y que no observaron sus mandamientos. and he refers directly to Moses. Y ya él hace referencia directo a Moisés. Now let me ask you, who wrote Leviticus 26? Ahora, ¿quién escribió Levítico 26? Moses. Moisés. Verse 8 says, Remember, I beseech thee the word that thou commandest thy servant Moses, saying, If ye transgress, I will scatter you abroad among the nations. Versículo 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si ustedes pecaren, yo os esparciré por los pueblos. Now, Moses wrote similar things in other places, Ahora Moisés escribió cosas semejantes en algunos otros lugares. but we would be dishonest if we did not acknowledge that in Leviticus 26, Moses wrote those words. Pero seríamos deshonestos si no aceptamos que Moisés escribió tales palabras en Levítico 26. Verse 9, Versículo 9. But if ye turn unto me and keep my commandments and do them, though there were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet will I gather them from thence, and will bring them into the place that I have chosen to set my name there. Pero si os volveréis a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que elegí para hacer habitar allí mi nombre. Daniel 9, Daniel 9, verse number 4. versículo 4. I'm going to remind you of something. You go to Daniel 9. Yo les voy a recordar algo. Busquen Daniel 9. While you're going there, I'm going to once again read Leviticus 26, Mientras que ustedes lo buscan, yo voy a leer algo en Levítico 26. verse 40. If they shall confess their iniquity and the iniquity of their fathers. If they shall confess their iniquity and the iniquity of their fathers. El versículo 40 dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Isn't that what Nehemiah was doing? ¿Acaso eso no es lo que hizo Nehemías? Notice Daniel 9, Noten Daniel 9, verse 4. versículo 4. And I prayed unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love him and to them that keep his commandments. Y oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Drop to verse 11. Vayamos al versículo 11. Yea, all Israel have transgressed thy law, even by departing, that they might not obey thy voice. Therefore the curse is poured upon us, and the oath that is written in the law of Moses, the servant of God, because we have sinned against him. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Now Daniel was a captive in Babylon. Daniel era un cautivo en Babilonia. Nehemiah was instrumental in the coming out of Babylon and rebuilding of Jerusalem. Nehemías fue un instrumento para salir de Babilonia para la reconstrucción de Jerusalén. Both of these men understood that they were within that time that was pronounced by Moses as a curse. Estos dos hombres entendían que ellos estaban bajo la maldición que había sido pronunciada por Moisés. Therefore, the beginning of the 2,520 years Por lo tanto, el inicio de los 2520 años had to have come before the captivity in Babylon. tuvo que haber llegado antes del cautiverio de Babilonia. Does anyone know when the captivity in Babylon, when Daniel was brought as a captive? ¿Alguien sabe cuándo a Daniel se le trajo como cautivo a Babilonia, el año? 606 606 BC. antes de nuestra era. Yes, because 70 years later, Porque 70 años después, in 536 BC, en el año 536 antes de nuestra era, Cyrus writes a decree to allow the Jews to go back and rebuild Jerusalem. Sirio ejecuta un decreto que permite que los judíos vayan a reconstruir Jerusalén. I want you to go to Isaiah chapter 7. Vayamos a Isaías 7.
And I want you to see how easily understood this prophecy of 7 times can be. Y quiero que veamos qué tan fácil esta profecía de los 7 tiempos se puede entender. Isaiah chapter 7, Isaías 7, the Bible says, la Biblia dice, let's look at, well, you know what? Let's begin in verse number 1. empecemos con el versículo 1. And it came to pass in the days of Ahaz, the son of Jotham, the son of Uzziah, the king of Judah, that Rezin, the king of Syria, and Pekah, the son of Remaliah, king of Israel, went up toward Jerusalem to war against it, but could not prevail against it. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. So these 2 kings, Pekah and Rezin, Así que estos 2 reyes, Peca y Rezín, they were confederate. eran confederantes, estaban aliados, They were allied together, and they were wanting to bring war against Jerusalem. y querían ellos traer guerra en contra de Jerusalén. Now the interesting thing is, one of these 2 kings, Lo interesante es de que uno de estos 2 reyes he was the king of Israel. era rey de Israel. You have to understand that the king of Israel, his capital was not in Jerusalem. Tienen que entender que el rey de Israel, su capital no estaba en Jerusalén. His capital was in Samaria. Su capital se encontraba en Samaria. You see, after the reign of Solomon, Después del reinado de Salomón, how many of us know about Solomon? ¿cuántos conocemos de Every hand Salomón? should go up. Todas las manos deberían de subir. Solomon was the last king over a united 12 tribes. Salomón fue el último rey sobre un Israel unido. After that, his son Rehoboam reigned only over 2 tribes. Después su hijo Rehoboam reinó sobre 2 tribus. The other 10 tribes Las otras 10 tribus had a different king. tenían otro diferente rey. Israel was now divided. Israel ya se encontraba dividido. Samaria in the north, Samaria hacia el norte, Jerusalem in the south. Jerusalén hacia el sur. So now the king in Samaria, Ahora pues el rey en a Samaria, Jew, an Israelite, un judío, un israelita, he was allied to a heathen king in Syria. estaba aliado con un rey pagano en Asiria. And he was coming to war and make war against the king in Jerusalem. Y él venía para hacer guerra contra el rey en Jerusalén. Now notice, let's drop our eyes to verse number 8. Ahora leamos el versículo 8. Actually, verse 7 says, Thus saith the Lord, it shall not stand, neither shall it come to pass. Versículo 7 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. So this confederacy that was wanting to bring war against Judah, the Lord said it would not stand, neither come to pass. Así que esta alianza que se quiso hacer en contra Judá no iba a llevarse a cabo. For the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin, and within 65 years shall Ephraim be broken, that it be not a people. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Ephraim is another way of saying Israel. Efraín es otro nombre para Israel. Their capital once again was in Samaria. Su capital de nuevo estaba en Samaria. The Lord said that within 65 years' time, they would be broken. La Biblia dice aquí que entre 65 años ellos serían quebrantados And they would be scattered. y serían esparcidos. And the heathen would come into their land, Y los paganos iban a entrar a su tierra and they would inhabit their land, y habitarían su tierra, and the people of Samaria would be scattered and never gathered again. y el pueblo de Samaria sería esparcido y nunca más recogido. We know that this took place in the year 677 BC. Sabemos que esto se llevó a cabo en el año 677 antes de nuestra era. How do we know that? ¿Cómo sabemos esto? Some of you may still have, there used to be a time where they would put dates in our Bibles. Había un tiempo donde ponían fecha o años en nuestra Biblia.
Some of you might still have one. Quizás alguno de ustedes todavía tenga una. Anyone still own a Bible where you look at the margin and it'll tell you what year this took place? ¿Alguien tiene en su Biblia donde tiene un margen donde ahí dice el año que se lleva a cabo? Okay, my brother has one. El hermano tiene. There still are some that you can get your hands on. Todavía hay que existen que uno puede todavía obtener. And we are told in those Bibles that Samaria came under attack by Assyria in 722 BC. Y se nos dice en esas Biblias que Samaria vino bajo ataque en el año 722 antes de nuestra era. It might also give you a date for this prophecy in Isaiah chapter 7. Quizás también le dé una fecha para esta profecía en Isaías 7. There was a great chronologer of the Bible named Usher. Había un gran cronólogo de la escritura que se llamaba Usher. And the chronology of the Bible Y la cronología bíblica tells us that Isaiah chapter 7 took place in the year 742 BC. nos dice que Isaías capítulo 7 se llevó a cabo el año 742 antes de nuestra era. So follow me. Así que por favor síganme. Isaiah makes this proclamation in 742 BC. Isaías hace esta proclamación en el año 742 antes de nuestra era. All we have to do is subtract 65 years from that, Todo lo que tenemos que hacer es eliminar 65 años de ello and we end up in the year 677 BC. y terminamos en el año 677 antes de nuestra era. Not only is this the year that the final remnants of Samaria were destroyed, No es solamente este año donde los últimos remanentes de Samaria fueron destruidos, but in 2 Chronicles, pero en Segunda de Crónicas, and let's go to chapter 33, vayamos al capítulo 33 and verse number, y el versículo 2 Chronicles 33, Segunda de Crónicas 33 and verse 9. y versículo 9. So 677 is a relevant date when you look at Samaria in the north. Así que 677 es un año, una fecha relevante cuando uno, When you consider cuando considera uno a Samaria in the north. en el norte. It's also a significant date when we consider Judah in the south. También es una fecha significante cuando consideramos a Judá en el sur. Verse 9. Versículo 9. So Manasseh made Judah and the inhabitants of Jerusalem to err and to do worse than the heathen whom the Lord had destroyed before the children of Israel. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. And the Lord spake to Manasseh and to his people, but they would not hearken. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Wherefore the Lord brought up upon them the captains of the host of the king of Assyria, which took Manasseh among the thorns and bound him with fetters and carried him to Babylon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. 677 BC. 677 antes de nuestra era. Isaiah's prophecy came in 742 BC. La profecía de Isaías llegó en el año 742 de nuestra era, antes de nuestra era. 65 years later 65 años después brings us to 677 nos BC. trae al año 677 antes de nuestra era. The time of the scattering of God's people. El tiempo del esparcimiento del pueblo de The Dios. time where the pride of their power would be broken. El tiempo donde el poder de su orgullo iba a ser quebrantado. Their kings taken captive. Sus reyes siendo llevados en cautiverio. The people being in a scattered condition. El pueblo estando en un estado esparcido. 677 BC, we Es el believe año 677 antes de nuestra era. Creemos
677 BC we believe to be the starting point of the 7 times. Creemos que es el inicio de los 7 tiempos. If we add 7 times, and remember, 7 times is 2,520 days. Si añadimos, y recuerden, 7 tiempos son 2,520 días, But we know prophetically that it's 2,520 years. pero sabemos que proféticamente son 2,520 años. From 677 BC, we move 2,520 years down the time or the line of history. Vemos que vamos en la línea de la historia avanzando, 2,520 years. 2,520 años, It brings us to the year 1843. nos trae al año de But 1843. we do not calculate years the same way we would do cardinal numbers. Pero no calculamos años como lo hacemos con números cardenales. Because a year can be broken down into 12 months. Porque un año puede ser dividido en 12 meses. And when we go from BC to AD, Y cuando hablamos de la era no común y después a la era nuestra, we have to add another year in order to get the calculation correct. tenemos que añadir otro año para poder ver la calculación correcta. The 2,520 years brings us from 677 BC Los 2,520 años nos trae desde el año 677, antes de nuestra era, to 1844. a 1844 de nuestra era. 1844. 1844. Is that after 1798? Esto es después de 1798. It's a simple question. Does 1844 come after 1798? Una pregunta muy fácil. 1844 viene después de 1798. Sí. In 1844, you see, God's covenant was broken, and therefore the consequence is this oath of 2,520 years. El pacto de Dios fue quebrantado y por eso el juramento de estos 2,520 años. And we know that this curse transcends literal Israel all the way through spiritual Israel. Y esta maldición transcurre desde el Israel físico al Israel espiritual. Deuteronomy 28. Deuteronomio 28. Turn there with me just for a moment. Veámoslo por un momento. Deuteronomy 28. Deuteronomio 28. God, who is richer than God? ¿Quién es más rico que Dios? And in order for him, you see, on Sinai, he gave his bride, he gave his people the prenuptial agreement. En el Sinaí vemos que Dios le dio un Before they were married. antes de que se casaran les dio un preacuerdo. Very good. Good way to put it. We know that eventually the Lord divorced Israel of old, Nosotros sabemos que eventualmente Jehová divorció a Israel, but he was married once again. pero se volvió a casar. See, if someone is guilty of adultery, then the other party is free to marry once again. Si alguien es culpable de adulterio, pues la otra persona está libre para volverse a casar. So the Lord's bride was an adulterous woman. Así que la novia de Cristo, la esposa de Dios, era una mujer adúltera. So divorce takes place. Así que el divorcio se lleva a cabo. But now the Lord, Pero ahora Jehová, once again, was desiring and did indeed find a new bride. pero de nuevo él deseando encontró otra esposa. We believe that the covenant was broken and the results or consequences began in 677 BC. Sabemos que el pacto fue quebrantado y las consecuencias se inician en el año 677 antes de nuestra era. So the covenant broken, Así que el pacto quebrado, 2,520 years of under the curse.
2520 años bajo la maldición, the covenant restored. el pacto restaurado. Christ moves into the most holy place. Cristo entra al lugar santísimo. He once again has a bride, De nuevo tiene a él una esposa. a bride that can keep the terms of the covenant. Oh, bride is novia, right? I'm not sure. Una novia y que puede de nuevo guardar su pacto. His church that would keep all 10 commandments. Su pueblo que guardaría todos los 10 mandamientos. Raised up from the year 1844 and after. Que surgió desde el 1844 y después. The 2300-day prophecy, La profecía de los 2300 días, which began in 457 BC. que empezaron en 457 antes de nuestra era. This is the 2300-day prophecy of Daniel 8:14. Esta es la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Begins in 457 BC. Empieza en el año 457. The Bible says that there's these subdivisions La Biblia dice que hay estos subdivisiones of 49 years, de 49 años bringing us to 408 BC, que nos traen al año 408 antes de nuestra era, another 434 years, otros 434 años bringing us to 27 AD, que nos traen al año de 27 de nuestra era, which is the time of Christ's baptism. que fue el tiempo del bautismo de Jesús. 69 weeks were completed. 69 semanas se cumplieron. This was a prophecy Esta era una profecía that is connected to the 2300-day prophecy que está conectada a la profecía de los 1300 días, that is 70 weeks in total. que es 70 semanas en total. 69 weeks are accounted for when we reach 27 AD. 69 semanas son contadas cuando llegamos al año 27. This is why Jesus said when he came to be baptized, he said, repent and believe the gospel, the time is fulfilled. Por eso cuando vino Jesús dijo, arrepiéntase y crean el evangelio porque el tiempo se ha cumplido. And we know that also, this is coming out of Daniel 9 verses 24 through 27. Y esto sale de Daniel 9, 24 al 27. For the record, Para el registro, for those who are watching who probably never heard this before. para aquellos que están viendo y nunca quizás lo han escuchado. You go to Daniel 9 verses 24 through 27, that's where we're getting these figures. Ustedes van a Daniel 9 y leen los 24 al 27 donde están estas figuras. In the midst of a week, A la mitad de la semana, Messiah would be cut off. el Mesías sería ejecutado. So after 3.5 years, Jesus went to the cross. Así que después de 3 años y medio, Jesús fue a la cruz. 3.5 years after that, 3 años y medio después, Stephen was stoned and probation closes on the Jewish people. a Esteban se le apedrea y el tiempo de gracia se le cierra para el pueblo judío. The gospel goes to the Gentiles. El evangelio va a los gentiles. All we have to do to find the ending point is, again, a little bit of mathematics. Ahora lo que tenemos que hacer para llegar al fin del tiempo es un poquito de matemática. The entire duration from point A to point B El tiempo de duración de empezando con el punto A a punto B is 2,300 years. son 2300 años. We have accounted now for 490 years. Ahora hemos contado por 490 años. So we simply subtract 490 from 2,300, Así que le quitamos 490 de 23,000 and we see años that we're left with a remainder of 1,810 years. y nos queda 1810 años. All we do is add that to 34 AD, Lo único que hacemos es añadir eso al año 34 and we end up in the year 1844. y terminamos en el día o en la fecha de Now, 1844. let's close here. We mentioned it, but let's close in Daniel 8. Ahora vamos a cerrar en Daniel 8. We've mentioned it, but let's look at the verse because I want you to make a connection between everything we've said this past 2 weeks. Así que queremos conectar todo lo que hemos estado estudiando por estas últimas 2 semanas.
Daniel 8:14. Daniel 8:14. Daniel 8:14. Daniel 8:14. And he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. When Christ ascended into heaven, he went into the holy place. Cuando Jesús ascendió al cielo, él ascendió al lugar santo. He sat on the sides of the north, Él se sentó a los lados del norte, at the right hand of his Father. a la diestra de Dios Padre. But after 2,300 days, Pero después de 2300 días, or prophetically speaking, in the year 1844, o proféticamente hablando en el año 1844, we believe that the Bible teaches us nosotros creemos que la Biblia nos enseña that Jesus moved into the most holy place que Jesús se movió al lugar más santo to begin the Day of Atonement. para iniciar el día de expiación. 7 times ends in 1844. Los 7 tiempos termina en 1844, The time when God would have a covenant people once again. el tiempo cuando el pueblo de Dios tendrá otro pueblo del pacto de nuevo. A time also when Christ would go in and cleanse the sanctuary. Un tiempo cuando iba a entrar Jesús para purificar el santuario. Now some might say, is something in heaven dirty? Y algunos quizás se hagan la pregunta, ¿puede existir algo en el cielo que esté sucio? Heaven is not dirty and heaven doesn't need cleansing. El cielo no está sucio ni necesita tampoco limpieza. But just look at me briefly in Daniel 7 before we pray. Pero noten lo que dice Daniel 7 brevemente antes de orar. Look at verse 9. Versículo 9. Daniel 7 and verse 9. Daniel 7, versículo 9. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were open. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Now, did anyone notice that God's throne it moves? Ahora, ¿notaron que el trono de Dios se mueve? Did anyone notice that? ¿Notaron eso? Maybe you didn't see that. Quizás no lo notaron. It said that his wheels were as a burning fire. Dice que sus ruedas son como llamas de fuego. Does the Bible say that there's wheels there? Dice aquí que tiene sus ruedas, tiene ruedas el trono. You see, God's throne El trono de Dios can move se puede mover from the holy place del lugar santo to the most holy place. al lugar santísimo. And when the Father, the Ancient of Days, moved into the most holy place, Y cuando el Padre, al moverse del lugar santo al lugar más santo, verse 13 says this, versículo 13 dice lo siguiente. I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. And then once the Son now comes to be in the most holy place in the presence of his Father, Y ahora que el Hijo se encuentra en el lugar santísimo delante de la presencia de su Padre, verse 10 says the judgment was set. el versículo 10 dice que el juicio se inició And the books were open. y los libros fueron abiertos. What books? ¿Qué libros? Books of judgment. Los libros de juicio. Now you might say, what does God need books for? He's omniscient, all-knowing, all-powerful. ¿Y para qué necesita Dios libros si Él todo lo sabe? Well, the Bible says that there were books La Biblia nos dice que hay libros that were open. que se abrieron.
when the Father went from the holy place to the most holy place. Cuando el Padre fue del lugar santo al lugar santísimo. And the Son followed him from the holy place to the most holy place. Y el Hijo le siguió del lugar santo al lugar See, santísimo. what needs to be cleansed from heaven Lo que necesita ser purificado o limpiado en el cielo is the record of our sins that are on the books. es el registro de nuestros pecados que se encuentran en esos libros. And you know what the beauty of the whole story is? Y lo bello de toda la historia es That there will be those whose sins are not only forgiven. que va a haber aquellos que sus pecados no solamente son perdonados, See, for God is not good enough to just cover the sins with blood. No, no, no. porque Dios no es tan bueno para solamente cubrir los pecados con sangre, no. He doesn't want them to, because even if they're covered, there's still a record of them remaining there. Porque si aún están cubiertos, su registro aún está allí. God says, no, I want to strike the record. I want to strike your sins from the record. I want to erase them. I want to wipe the slate clean. Él dice, no, yo lo que quiero hacer es borrarlos del registro. I want to remember your sins and your iniquities no more. Y yo quiero recordar sus pecados y sus iniquidades no más. Why was Jesus born and baptized and crucified, resurrected, ascended, and judging on time? ¿Por qué Jesús nació, se fue bautizado, crucificado, resucitado, ascendió y juzga y regresa a tiempo? It's because he's coming back on time. Es porque Él va a regresar a tiempo. A covenant requires two parties. Un pacto requiere dos partes o dos personas. God's commandments, Los términos, la ley de Dios, the sacrifice of his son, un sacrificio del sacrificio de su Hijo, the priestly intercession of Jesus Christ, our high priest, la intercesión sacerdotal de Jesucristo, the work that's completed in the heavenly sanctuary, la obra que se lleva a cabo en el santuario celestial, the time when the day of atonement would take place. el tiempo donde el tiempo de expiación se llevaría a cabo, But a covenant also requires faith. pero también el pacto requiere fe. This is where you and I come in. Es donde yo y usted entramos. Will we exercise faith? Ejerceremos nosotros fe. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. La fe es la sustancia de aquellas cosas que esperamos, aquellas evidencias que no se pueden ver. Without faith, it is impossible to please God. Sin fe es imposible poder agradar a Dios, For he that cometh to him must believe that he is. porque aquel que cree debe creer que Él es. And he is a rewarder of them that diligently seek him. Y es un galardonador de aquellos que constantemente le buscan. It's time that we be diligent to make our calling and election sure. Es tiempo de ser diligentes para hacer nuestro llamado y elección segura. It's the time to cast our vote. Es el tiempo para poner nuestra elección. God is calling. Dios llama, God is electing. Dios está eligiendo. He is choosing a people. Él está escogiendo a un pueblo. Will you choose to be one of them? ¿Usted escogerá a ser uno? Heavenly Father, I simply pray that you would help me and those of us who have been exposed to this level of Bible truth, to be faithful. That we would be diligent in making our calling and election sure. The calling that you have placed upon us. The election that you are making. Will we decide in this great day of reckoning when Jesus is drawing unto himself a covenant-keeping people as he pleads before your presence, as he stands before the ark containing your holy, just, and good law, as he blots from the record the sins of those whose transgressions caused his death and crucifixion, as he wipes the record clean, reviewing case by case. Help us to make our calling and our election sure. Forgive us of our sins. Cover them
But in the times of refreshing, as you've promised, blot them out. Fulfill your word, dear God, and make this new covenant with us. This is my desire. And if it's your desire, why don't you stand with me to close this prayer? Si desean entrar en un pacto con Dios, por favor, pónganse de pie. Just stand with me. Lord, I'm willing to be made willing. I feel inadequate. I know that I fall short. I'm not always watchful and prayerful and careful. But I'm standing because I'm willing for you to make me willing. Please help me, dear God. Please have mercy upon me, upon my children, my family. There are families represented here. There are those who are far from you represented here, whether in person or whether by proxy, representing family and those who are in great need and who need more than anything to be drawn unto thee, that a transformation would take place, one that is eternal, one that cannot be shaken, one that cannot be moved, even till the heavens fall. Amen. Oh Lord, help us, I pray. And then keep us as you have promised. You said that you can keep us from falling and present us faultless before the presence of your glory with exceeding joy. Thank you for these 2 weeks. Thank you for the time, the energy, the strength, the means, and the cooperation that were required in order to pull this off. May you receive all the credit, all the honor and glory and praise that are due unto your name. As we separate, we ask that you would never separate from us. In Jesus' name, we pray and we thank you. Amen. Amen. Amen.